Hello mga amiga, so mo ni mong kaganapan karon nga adlaw. Conduct mi og seminar dito sa Leon Postigo, kauban na mo ang mga third year. So mao ni sayo pa lang nagbiyahe na mi kay before 9 dapat na dito kay maadto pa mi dito sa Barangay Manil. Kay dito mi magkandak og seminar para sa mga fisher folk. Ready na kayo akong mga kauban samtang gabiyahe kay mag-ipon na ni sila kusog kay manakay man ni sila og dump truck padulong dito sa Manil. Chill ra kay mi sa among biyahe kay naisad kayo ang view makawalag stress. Medyo dugay-dugay sad ang among biyahe before mi naabot dito sa munisipyo sa Leon Postigo. Naisad kayo ila ang place diri kay indot jud kayo laagan. Kay na naman sad ang among mga kauban diri ni adto na din Miss area kung asa mi magtapok. Abot na mo din hina na sad ang among ubang classmate naghulat namo diri sa Nisa ka pa mi kadyot dito sa taas pero pagkataod-taod kay ni naog na pud mi kay mosakay na mi sa among service na dump truck so nanaka na dayon mi para makaadto na mi sa area kung asa mi dapit magkandak og seminar. Joy kay mi na nakay dito sa Luyo kay syempre talag sa mi makasakay og dam nga daghan kayo mi. Ang amuang service dito sa school kay bus diri na sad kay dam. Dulong na mi ani dito sa Manil pero but before mi moadto kay mahapit sa mi diri hapit to na mga awang ubang classmate nga naghulat og ang amuang teachers. Kahuman kay niadto na dayon mi dito sa Barangay Manil. So excited naming tanan nga makakita og unsa yun ni kanindot ang Manil. While on the way saba gihapon kaayo mi kay naman gud mi mga artista kauban. Bisag asa ibutang saba jud per mi. Apoy duha ka babae diri o ang ilang atake kay konduktor daw ni sila karong adlaw. Pila pod ka minutes na abot na dayon mi dito sa Manil. Abi na magdaplin sa dagat sus kay pataas man day murag medyo pabukid siya. Tamo kay gahakutay na dayon mi sa among mga gamit ug ga-prepare na kay aron makasugod na mi sa amo ang ikandak nga seminar. Jud dugay-dugay pa jud ni mahuman mauto nga naapsan mi og paniud to diri mong nangaon na lang sad. Pag human na mong kaon kay balik na pud mi og lecture hangtod nga nahuman. Naghulat pud mi pila ka minutes sa iha na balikan sa amo ang sakyanan para ihatod mi pa uli diri sa sindangan. At last kay na successful jud ang amo ang goals dayon nakauli na jud mi. Kay bahalag magkinaunsa basta kay maka picture lang. Okay ra bahalag man. Daghang salamat Leon B. Postigo manguli nami.